हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ let us obey thee alone and live according to truth। समस्त को प्रश्न उपनिषद भितर को स्वागत करुछि। आमे सर्ववरिष्ठ देवता प्राणंक संपर्क रे आलोचना करुथुलु। आम शरीर को धारण करिथिबा से व्यक्त और अव्यक्त देवता माने जेतेबेले जानिले जे सर्ववरिष्ठ देवता होउछंती प्राण, सेतेबेले से माने प्राण देवतार स्वरूप को प्रत्यक्ष कले, से प्राण देवतांकर ऊर्जा को अनुभव कले। कने से माने समस्ते ज्ञानेन्द्रिय से माने अनुभव कले जे आमर स्थिति प्राण बिना संभव नुहे एवं प्राण ही आमर मूल स्थिति। सेतेबेले से माने से प्राण को तांकर मूल देवता बोली अनुभव करी ताको स्तुति करने को लगिले। आमे पंचम मंत्र पाखरु 13 नंबर मंत्र पर्यंत ये जो 8टी मंत्र, ये 8टी मंत्र रे केवल प्राणर स्तुति करा जायछि। ए स्तुति भितरे आमे प्राणर विभिन्न विभव को अनुभव करिवा। मूल प्राण रु जेते उपप्राण माने सब एठी कार्य करूछंती से कथा को आमे अनुभव करिवा एवं मूल प्राण सब भितरे थाई तार उपप्राण मानक द्वारा से किपरि समस्त जगत को एवं जीवन को परिचालित करूछंती ताहारी उपरे आमे आलोचना एठी ऋषि करूछंती। देवता माने अनुभव करूछंती जे शरीर भितरे तथा शरीर बाहरे समग्र स्थूल जगतर एकमात्र शक्ति केन्द्र हेउछंती प्राण। एई स्तुति मानंकुर आमे देखिबा को पाउछु जे प्राणर अर्थ केवल गोटे वायु तत्व नुहे, जहाँ को आमे श्वासक्रिया रे शरीर भितर को नौछु एवं पुनः शरीर रु निश्वास रूप से बाहर को निर्गत करुछु। केवल सेटा गोटे प्राणर गोटे कार्यकारी धारा, से मूल प्राण सेटा केवल नुह। श्री अरविंद मध्य प्राण संपर्क आलोचना करुछन्ते जे प्राण इमिति गोटे शब्द, जो शब्द को जेते प्रकार विभिन्न इंग्राजी शब्द द्वारा यदि व्याख्या करा जाए, वाइटल हो बा लाइफ हो बा ब्रेथ हो, ये सबू से मूल प्राण को सूचित करू नाही। एवं एमाने समस्ते गोटे गोटे उपप्राणर क्रिया धारा। आमे जो श्वासक्रिया करूछु से श्वासक्रियाटा मध्य गोटे प्राणर एक क्रियात्मक धारा। तो प्रश्न उपनिषद प्राण एक शक्तिपुंज भाव किमिति अग्नि भितरे थाई से प्रेरक रूप से किमिति कार्य करे एवं सी सबकिछि को बहन करी ऊर्ध्व आड़ को नहीं जाए। किमिति प्राण सूर्य भितरे थाई आलोक शक्ति प्रकाश करी एई जगत को उन्मुक्त करि थाए, जीव जगत को जीवंत कई रखि थाए। तेणु प्राणर नाम सूर्य मध्य। प्राणर विभिन्न रूप से वर्णना करिसंती जे से होउचंती जात वेद, से होउचंती हरिणम जात वेदसम परायणम जतिरेकं तपंतम
सहस्र रश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजान्न मुदयति सूर्य। सूर्य को आराधना करिवार अर्थ से प्राण को ही आराधना करा जाए। आ से प्राण ही मेघ, से प्राण ही वर्षा, आ प्राण ही वायु, एमती विभिन्न रूपरे प्राण प्रवाहमान हेई ए जगत रे सबु किछि को गतिशील कराए एवं नियंत्रित करिथाए। ये समस्त कथा ऋषि वर्णना करुछन्ति। अर्थात अनंत भाई मध्य सुंदर कहूतिले जे प्राण मध्य एक शक्ति सर्जना करुथाए। प्रेम गोटे प्राणर गोटे रूप, से किमिति आम भितरे गोटे प्रेमर बाहन होई प्राण अन्य को आकर्षित करुथाए एवं निजे अन्य भितरे बांटी ही जाए। एवं ता संपर्क रे से आउरी सुंदर भाव आम आलोचना करूथुलु जे ये प्राण सबु भितरे गोटे जीवन शक्ति रूप से रही। ऋषि सुंदर भाव आलोचना करुछन्ति जे ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये सबुर जीवन शक्ति होउछन्ति से प्राण। प्राण एक मूर्त तत्व जाको आम सत बोली कहू एवं अमृत तत्व बा असत बोली कहू। ये सबु किछि प्राण। आ प्राण ही सूर्य तुल्य अमृत तत्व मध्य रही। से प्राण को वंदना करी अन्य देवता माने कहउछन्ति, हे प्राण, सकल विश्वर जेते व्यक्त अव्यक्त रही समस्ते यदि अर हुअन्ति, तुमे होउच से चक्राकार रे घुरुथुवा संसार चक्रर तुमे होउच नाभि सदृश। तुमे नाभि केन्द्र रे रही ए संसार चक्र को परिचालित करुछ। तुमे ये संसार शब्दटी श्रीमदेव आलोचना करछथि, अन्य आलोचना करछथि। संसार गला चक्र सदृश, संसार चक्र आउ से केवल गति करी करी आग को चली थाए एवं तार केन्द्र रे रही थाए। से होउछन्ति किए ना निजे प्राण, से मूल प्राण बा विश्व प्राण बोली कहा जाए। तुम्हें समस्त को हे प्राण, तुम्हें समस्त को सुदृढ़ भाव में धारण करिछ। आ तमे अछ बोली समस्ते अछन्ति। एवं आहुरी प्राण को वर्णना करछन्ति जे प्राण तुम्हें गुरु रूप में रहिछ। तुम्हें गुरुर ज्ञानर मुख्य ज्ञान, तुम्हें ऋक् वेदर ऋचा, तुम्हें यजुर्वेदर यजु, तुम्हें सामवेदर सामानी, एवं तुम्हें ही तो ब्राह्मणर ब्राह्मत्व, क्षत्रियर क्षत्रियत्व, तुम्हें ही यज्ञ, तुम्हें ही पूजा, तुम्हें ही कर्ता, तुम्हें ही तो पूजार वेदी रे आवाहन मंत्र और प्रार्थना। एठी जेते जेते पूजा सब हुए, प्रकृति आम जो नैवेद्य अर्पण करूँ देवता मानू, से नैवेद्य केवल ग्रहण करिवार क्षमता रही प्राणर। प्राण ही भोग करती। तेणु से कहउछन्ति, ऋषि कहउछन्ति जे प्राण तुम्हें ही प्रजापति रूप रे गर्भरु गर्भ को यात्रा करुछ। तुम्हें ही तो पिता, तुम्हें ही संतान, प्रजापति चरसी गर्भे। तुम्हें ही बलि, तुम्हें भोग्य पदार्थ, आ तुम्हें ही ग्रहण करता। से पूजा बेले जिते बड़े आम घट उत्तोलन करा जाए एवं घट को स्थापन करा जाए, सेते बेले प्राण को आह्वान करा जाए एवं प्राण प्रतिष्ठा करा जाए। एवं प्राण प्रतिष्ठा परे सेते चक्षुदान पूजा हुए। चक्षु आसती एवं अन्यान्य इंद्रिय माने आसती एवं
ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମର ଶକ୍ତିରେ ବଳିୟାନ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ହେ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ବହନ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଛ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ତ ପିତୃଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ଆହୁତି। ସେଥିପାଇଁ ପିତୃଣାଂ ପ୍ରଥମା ସ୍ୱାଧା, ପିତୃକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ପରମାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରାଣ ଏ ପ୍ରାଣ 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 ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମନ ମନୋଭୂମିକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଯାହା କିଛି ଘୁରି ବୁଲେ ସେ ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧା ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହୁଅ। ପିତୃଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆହୁତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଆଚରିତ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ତୁମେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ମହେଶ୍ୱର। ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ତଂ ପ୍ରାଣ ତେଜସା, ତୁମେ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସବୁକିଛିକୁ ଶାସନ କରୁଛ, ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଶାସନ କରୁଛ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ ଏବଂ ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷାଂପତି, ଯେତେ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି ତେଜମୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତାର ପତି ହେଉଛ ତୁମେ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ହିଁ ବର୍ଷା କରୁଛ ଏବଂ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଠି ଅନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ଏବଂ ବର୍ଷା ରୂପରେ ଆସି ଏହି ଜଗତରେ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ତୁମେ ହିଁ ସମସ୍ତ କାମନାର ଜନ୍ମଦାତା। ଏଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ସ୍ତୁତି ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା। 11 নম্বর ଶ୍ଳୋକରେ ବ୍ରାତ୍ୟାସ୍ତୁଂ ପ୍ରାଣୈକର୍ଷିରତା ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଶତପତିଃ ବୟମାଦ୍ୟସ୍ୟ ଦାତାରଃ ପିତା ତ୍ୱଂ ମାତରୀଶ୍ୱନଃ। ସେ ପ୍ରାଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାତ୍ୟାସ୍ତୁ। ବ୍ରାତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ଯିଏ ସଂସ୍କାର ରହିତ, ଯାହାର ସଂସ୍କାର ଯିଏ ମୂଳରେ ସେ ସଂସ୍କାର ନଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରର ବି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ମୂଳ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ସଂସ୍କାର ରହିତ। ତ୍ୱଂ ବ୍ରାତ୍ୟସ୍ତ୍ୱଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରାଣୈ ବ୍ରାତ୍ୟ, ଏ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ସଂସ୍କାର ରହିତ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଣମ୍ ଏକର୍ଷିରତା, ତୁମେ ଏକର୍ଷି ଅଗ୍ନି, ଏକର୍ଷି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁ ଏକର୍ଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ତୁମର ସଂସ୍କାର ରହିତ, ତୁମେ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ।
এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ବା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ସିଏ ସଂସ୍କାର ରହିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକର୍ଷୀରତା, ସିଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଶୁଦ୍ଧ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ସତ୍ପତି, ସତ୍ପତି ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଲୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜନ୍ମ ହେଉଛ ଏବଂ ପୁଣି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମ୍ଲେଚ୍ଛତକୁ ତୁମେ ଭସ୍ମ କରିଦେଉଛ, ତୁମେ ଏକର୍ଷୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକର୍ଷୀର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯାଏ ବା ଅଗ୍ନିର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଶତପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୂଳତଃ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜନ୍ମନି ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରେ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ଚତେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା। ବ୍ରାତ୍ୟ ଅଛି ସେ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରକରଣ କରେ, ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ପ୍ରାଣ, ସେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯେତେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକର୍ଷୀ ବା ସେ ତାର ସଂସ୍କାର ହୁଏ ବା ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମନେ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ଚତେ, ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ଭବେଦ୍ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଜାଣେ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରାଣ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣଟା ଆଉ ଅଗ୍ନିର ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଶତପତି, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ବି ସଂସ୍କାର ରହିତ ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଏକର୍ଷୀ। ବୟମାଦସ୍ୟ ଦାତାରଃ ପିତା ତ୍ୱଂ ମାତରୀଶ୍ୱନଃ, ଆଦ୍ୟସ୍ୟ ଦାତା ବୟମ, ବୟମ ମାନେ ଆମେ, ଆମେମାନେ, ଅହମ ଆବାମ ବୟମ, ଆଦ୍ୟସ୍ୟ ଦାତାର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାତା ହେଇକିରି ତୁମକୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରୁ, ତୁମେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏଠି ଖାଉଛି? ଆମେ ତୁମକୁ ହିଁ ଦାନ କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ପିତା ତ୍ୱଂ ମାତରୀଶ୍ୱନଃ, ନ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମକୁ ପିତା ସଦୃଶ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା, ମାତରୀଶ୍ୱ, ମାତରୀଶ୍ୱ ହେଉଛି ବାୟୁ ରୂପରେ, ବାୟୁକୁ ମାତରୀଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ମାତରୀଶ୍ୱ ହେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ରୂପରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଯଦି ମାତରୀଶ୍ୱ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ମା ଭଳି। ମାତରୀ ଶବ୍ଦଟି ମା ଶବ୍ଦରୁ ବି ଆସିଛି। ତୁମେ ମା ଭଳି ଏବଂ ପିତା ଭଳି ବି, ପିତା ତ୍ୱଂ, ତୁମେ ବାୟୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରାଣ, ସଂସ୍କାର ରହିତ ପୁରୁଷ ହେଇକି ଥାଏ। ସେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ
आउ गोटे अर्थरे आम व्यवहार करूँ प्राण मूलतः से अपूर्ण बा अपवित्र प्राय नुहे कारण से जन्मरू शुद्ध आ जन्मारू तार एते शुद्ध था संस्कार आवश्यकता हो न था किंतु जेहेतु सी इस प्रकृति भितर से थांती सेतेबेले ताक भितर थिबा ए अहंकार भितर मध्य प्राण अच्छी कामना भितर मध्य प्राण अच्छी ए जीवनटा कामना वासना अहंकार लोभ ये सबू द्वारा जितेबाला प्राणटा सी अशुद्ध हो रही था तेणु ताकू से आच्छादित प्राण को से ता भीतर समस्त से जो आवरण को उन्मुक्त करने को पड़े एवं से बाहरी आसिले सी एकर्षी रूपांतरित हुए तेणु प्राण एकर्षी है से संसार पिता हो जाती एवं संसार स्वामी मध्य हो जाती तेणु ये प्राण को अति सुंदर भाव में दीटा रूप से वर्णना कराई तापर 12 नंबर श्लोक चमत्कार भाव में स्तुति कराई या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मत्क्रमीः या ते हे प्राण तुम्हें ही तुमर तनु गोटे रही प्राणु तनुर्वाचि तनु प्राणर तुमर तनु रही गोटे शरीर रही एवं से शरीरटी कौटी रही ताकू तो देखी हो नहीं सी बाची बाक भितर रही हे प्राण तुम्हें तुमर गोटे शरीर रही से शरीरटी कौटी अच्छी ना बाक भितर तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता तुम्हें प्रतिष्ठित हो तुम तनुटा प्रतिष्ठित हो बाक भितर या श्रोत्रे आ तुम्हें प्रतिष्ठित हो कर्ण भितर श्रोत्रे एवं या चह चक्षुंसी आ तुम्हें प्रतिष्ठित हो चक्षु भितर या च मनसी तुम्हें मन भितर मध्य तुम तनुटी रही संततां शिवां तां कुरु मत्क्रमे तुम्हें ही मंगल करुछ तुम्हें मंगलमय आ तुम्हें रहीछ बोली ए बाची बा ए बाणी से कथा कही पारुछि आ तुम्हें रहीछ बोली कान भितरे तुम शरीरटी रही बोली तनु शब्दटी सुंदर भाव व्यवहार कर जी रही से बिना तनुरे किमिति रही पारिबे तांकर एक सूक्ष्म तनु रही एवं से तनुटा बाक भितर रही एवं एक बाक शक्ति को परिचालित करुछन्ति या श्रोत्रे तुम्हें कर्ण भितर रहीछ बोली कान श्रवण करि पारुछि आउ तुम्हें चक्षुंसी तुम्हें चक्षु भितर रहीछ निवास करिछ बोली ए चक्षु देखि पारुछि जगत को देखि पारुछि या च मनसी तुम्हें मन भितर रहीछ बोली संतता तुम्हें प्रसारित होइछ परिव्याप्त होइछ एवं सबकिछि को भाभी पारुछ चिंता करि पारुछ ज्ञान अर्जन करि पारुछ एवं तुम्हें शिवा तुम्हें मंगलमय तुम्हें समस्तंकर मंगल कर तां कुरु मत्क्रमी तुम्हें आउ उत्क्रमी मत उत्क्रमी माँ उत्क्रमी तुम्हें आउ छाड़ी की जाओ ना उत्क्रम अर्थ ये तुम्हें पलई जा शब्द व्यवहार करा जाए सी जमी प्रथम कहते प्राण जमी बाहरी जावाई उद्यत करुले ये चक्षु स्तोत्र ये समस्ते मन
ବାକ୍ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତୋତ୍ର ମନ ଏବଂ ଏଇ ବାୟୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶ ବାୟୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ, ଶକ୍ତି ନେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନା ଇଏ ହିଁ ଆମର ମୂଳ, ତେଣୁ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ବି ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବା, ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି ବା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର ତାଙ୍କୁରୁ ମତ୍କ୍ରମୀ, ତୁମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ କର, ତୁମେ ଏଠି ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଆମ କେନ ଉପନିଷଦରେ ତାର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ? ନା ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆପ୍ୟାୟନ୍ତୁ ମମଙ୍ଗାନି ବାକ୍ ପ୍ରାଣ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତୋତ୍ର ମଥୌ ବଳମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ସର୍ବାଣି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଇଛି ଯେ ଏ ଚକ୍ଷୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, କାରଣ ସିଏ ବଳହୀନ। ଏ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଇଏ ବଳହୀନ। ବାକ୍ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତୋତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ ବି ବଳହୀନ, ମନ ମଧ୍ୟ ବଳହୀନ। ତେଣୁ ତୁମେ ବଳ ରୂପରେ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ବାକ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ଚକ୍ଷୁକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ରୂପାନ୍ତର କର, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ବଳମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ସର୍ବାଣି, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳଯୁକ୍ତ କର। ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ପରମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ଭାଷାକୁ ବାଣୀକୁ ସେ ଶୁଣିପାରିବ। ତ ଯେମିତି ଯେଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ମନ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତୋତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତୁମର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଦନାର ଶେଷ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଳୋକ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବ ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ।